Maintenant, on va discuter un cycle de course de vitesse en commençant de la test d'observation jusqu'à la notation. Donc, comme un plan, غادي نبداو l'évaluation diagnostique. Oui, on va analyser et interpréter les données de l'évaluation diagnostique pour élaborer un projet prévisionnel et la modélisation des niveaux. Donc, من بعد غنشوفوا les séances d'apprentissage et on va finir par l'évaluation sommative. Donc, l'évaluation diagnostique, on va diviser la classe en 3 groupes. Un groupe qui s'occupe de l'organisation, ou le deuxième groupe s'occupe de l'observation, et le troisième groupe qui passe par 2. Les organisateurs occupent du signal de départ à l'aide d'un claquoir et de la prise de performance à l'aide des chronomètres et des fiches dont les noms sont inscrits. Pour favoriser l'intégration et participation des élèves au déroulement du test, on a désigné 8 comme chronométeurs mesurant le temps de passage de chaque élève sur 15 mètres, 30 mètres, 45 mètres, 60 mètres. Donc, sur le terrain, chaque كنديروا 8 ديال لي زيليف شاك في لي 15 متر الاولى كنحطوا 2 ديال لي زيليف اللي عندهم لو كرونومتر اللي كيعبروا لا بيرفورمانس ديال ليليف ملي كيدوز في 15 متر، وكاينين 2 اخرين في ابري 30 متر و 2 اخرين ابري 45 mètres et aussi après 60 mètres. Donc, وعندنا خلاص واحد اللي كاين في الديبار وواحد كيقيد. Voilà. Donc, les observateurs observent les coureurs par une fiche d'observation avec 2 critères, le départ et la course. Donc les qui observent, qui يشوفوا لنا غير le départ واش في le temps ولا en retard, ou يشوفوا واش la course واش elle est accès ou des accès. Donc هادوما لي فيش اللي كاينين. عندنا لا فيش d'observation ديال البروفيسور اللي كاين فيها لا بيرفورمانس وفيها لو ديبار ولا كورس ولا كونسيرفاسيون. بالنسبه للديبار كنشوفوا واش كاين ديبار افون ولا ديبار ا طون ولا اون روتار. بالنسبه لا كورس اكسي و ديز اكسي، وكنشوفوا اوسي واش l'élève il conserve la vitesse jusqu'à la fin ولا لا، وي او نو. وكنشوف وكخلاص كنقيدوا لا بيرفورمانس. بالنسبه لي زيليف كنعطيهم جوست ديبار او لا كورس. ديبار واش في اون افون ا طون اون روتار ولا كاروس واش ولا كورس واش اكسي ولا ديز اكسي. بالنسبه لافيش دو ماركور، هذيك لافيش اللي كنعطيو ليليف اللي كيقيد بها لي بيرفورمانس في 15 متر وفي 30 متر وفي 45 وفي 60 متر. Donc, interprétation des résultats de tests d'observation. En se basant sur les résultats résumés dans le tableau ci-dessus, on constate que pour la réaction au signal, il y a 53,8 de la classe qui fait un départ à temps. Pour le redressement, la majorité des élèves, 79,9%, font un redressement brusque. En ce qui concerne la course, en général, les élèves
courent dans leur propre couloir. 89,75% des élèves ont réalisé une course accès. En se basant sur le test diagnostic pour la classe de troisième année collégiale, on a observé les comportements suivants sur les élèves. Pour la réaction au signal, peu dans la classe qui font un départ à temps. Donc, la réaction au signal, la plupart des élèves qui diront à temps, maintenant, je problème. Là, c'est que la plupart des élèves qui disent qu'il y a un retard ou qui diront en avant. Qui dira à temps. Pour le redressement, la majorité des élèves font un redressement brusque du corps qui يطلعش progressivement. Ce qui concerne la course, en général, les élèves courent dans leur propre couloir. Maintenant, قليل اللي كيدير une course des accès. Donc, concernant la création de la vitesse, d'après les résultats obtenus au niveau de la première phase de la course, nous avons constaté que presque la moitié de la classe a pu réaliser un départ à temps, tandis que d'autres a fait un départ plus ou moins en retard. Cela est dû aux problèmes résidant chez les élèves car ils connaissent mal les 3 commandements de la course, ainsi que leur faiblesse au niveau du membre inférieur générateur de la force explosive. Donc, vraiment, cela nous ramène à prouver que les élèves ont des difficultés dans cette phase de course. Du coup, la phase l'oula de la course, les élèves ont des difficultés dans la réaction au signal ou la création de la vitesse. ده يمكن راجع مازال ما كيعرفوش les 3 commandements de la course ou là une faiblesse في le membre inférieur ما عندهمش la force في الرجلين داكشي اللي كيخليهم ما يديروش ما عندهمش une bonne création de vitesse. Donc, concernant la conservation de vitesse, généralement, la conservation de vitesse ne constitue pas un grand problème pour tous les élèves parce que la majorité fait une course accès. Le maintien de la vitesse. La majorité des élèves n'arrivent pas à maintenir leur vitesse maximale et aussi à la décélération en se rapprochant de la ligne d'arrivée. Donc, la plupart des élèves ما كيقدروش يحافظوا على السرعة ديالهم وكيبقاو يديسيليريو تيبقاو ينقصوا في لا فيتيس ملي كيقربوا لا لين d'arrivée. D'après ces résultats, les élèves ont des problèmes dans la réaction au signal, le redressement, maintien de la vitesse. Alors, durant ce cycle de la course de vitesse, nous allons travailler sur les 3 paramètres, la création et la conservation et le maintien de la vitesse de notre mieux dans cette APS. Donc, les décisions prises sur le plan procédural, réaliser correctement le départ réglementaire, créer une vitesse explosive, conserver sa vitesse pendant 30 mètres, maintenir sa vitesse jusqu'à la fin de 60 mètres. Sur le plan conceptuel, connaître le règlement de la course de vitesse, connaître les termes spécifiques des généraux de l'activité sur le plan comportemental, développer le sens de la responsabilité, arriver à optimiser le rendement des élèves. Donc, concernant le projet provisionnel, donc après la séance de test d'observation et la séance théorique, on a 2 séquences. On a la première séquence on fait la création et la conservation de la vitesse et la deuxième séquence on le maintien de la vitesse. بالنسبة
بالنسبة علاش درنا لا سيكونس الأولى كانوا فيها لي سيونس بزاف لأنه لو بروبليم ماجور اللي كاين عند التلامذ هي لا رياكسيون او سينيال. داكشي علاش غادي نخدمو في 2 سيونس، نخدمو لا رياكسيون او سينيال ومن بعد نخدمو la conservation de la vitesse. Donc, la troisième séance, réagir rapidement au signal de départ dans plusieurs positions du corps. La quatrième séance, réagir rapidement aux signaux visuels et auditifs d'après un départ réglementaire. Donc, la cinquième séance, on fait la conservation de la vitesse. Au signal, pouvoir créer une vitesse maximale après un départ explosif et un redressement progressif du corps sur une distance de 15 mètres pour les filles et 20 mètres pour les garçons. Créer une vitesse maximale sur une distance de 40 mètres. Concernant le maintien de la vitesse, donc la 7e séance, sur une distance de 60 mètres, arriver à maintenir sa vitesse jusqu'au finish. Et on va terminer par le test bilan. La séance théorique, la séance la séance d'observation, quand on a un travail اللي يديروه chez eux, يقلبوا على الريغلمون ديال الكورس ديال الفيتاس وعلى لي زيليمون كونستيتيوتيف ديال لا كورس. ومن بعد كنديسكوتيو هادشي وكداك لو طرافاي كيبقى عندي هو اللي كنوطيه من بعد وكنعطيوهم اون نوت على لي كونيسون كنحسبوا في لا نوت فينال. Donc, les objectifs, le but de la séance, c'est arriver à définir la course de vitesse, connaître des éléments constitutifs de l'activité, et connaître le règlement de l'APS. Donc, l'élève orienter les élèves et les mobiliser sur le plan cognitif afin d'arriver à définir la course de vitesse, présenter les éléments constitutifs de l'APS, départ, allure, redressement, accélération, maintien de la vitesse, arrivée, présenter le règlement de l'activité, les 3 commandements de départ, cas de faux de départ, cas d'élimination du coureur, présenter des exercices d'échauffement spécifiques à l'APS. Donc, les critères de réussite, implication mentale des élèves, les élèves s'engagent et posent des questions. Donc, la 3e séance, on a la réaction au signal. La séance, donc l'objectif, c'est réagir rapidement au signal de départ dans plusieurs positions du corps. Donc, on divise les élèves en 3 ateliers tout le long de la piste. Chaque atelier s'organise comme suivant. بالنسبة la situation الأولى نديرو فيها un jeu traditionnel chameau et chapeau. Donc, les élèves كنديرو 2 lignes وكل ligne كتكون لنا une équipe. وشاك ايكيب عندها كاين عندنا اون ايكيب ديال لي شامو و اون ايكيب ديال لي شابو. اون فوا ليكيب كتسمع لو نون ديالها خاصها تقيس شي واحد من ليكيب ادفيرس قبل ما يوصل لا زون سيكوريتي. دونك réagir. Donc, le but, c'est réagir vite au signal et pouvoir s'échapper de l'adversaire ou l'arrêter. Donc, les chameaux
ne doivent pas être touchés par les chapeaux et vice-versa. Donc, ملي كيسمع ملي كنسمعوا ليكيب ديال لي شامو une fois كان لو بروف اولا داك اللي تيكون في الوسط كيقول شامو دوكو هذيك ليكيب كتولي خصها تقيس ليكيب الاخرى قبل ما توصل لا زون سيكوريتي اللي كتكون من اللور. دونك هو اون فوا خصو يسمع يسمع السميه ديال لو نون ديال ليكيب ادفيرس خاصو يرجع لا زون دو سيكوريتي. خصو الا ما بقاش حتى ولا لا دونك ليكيب اللي كتقيس اكبر عدد ديال لي زيليف هي اللي غانيونت. شاك فوا واحد من ليكيب كيقيس واحد من ليكيب ادفيرس قبل ما يوصل لا زون سيكوريتي ان بوين و ليكيب اللي عندها بلوس دو بوين هي ليكيب غانيونت. دونك لا سيتوياسيون الثانيه donc le but ديالها c'est réagir vite au signal et parcourir la distance de 10 mètres le plus vite possible. Dans la ligne de départ s'organisent 3 vagues et faire le passage par 3 élèves. Les coureurs essayent de réagir rapidement au signal dans plusieurs positions du corps, dos au sol avec tapis, position assis, position debout, à 3 pas et parcourir une distance de 10 mètres. Donc, كيكونوا عندنا 3 كيدوزوا 3 par 3. Une fois qu'il se met signal, تيكون dans plusieurs positions, soit كيكون مثلا تلامد جالسين على ظهرهم, soit جالسين plusieurs positions. Une fois qu'il se met signal, خاصو réagit vite. Dans chaque atelier, les élèves s'occupent du signal de départ. Donc, le signal تيكون à tour de rôle. كل مرة واحد هو اللي كيكون مسؤول على départ. ومن بعد في الآخر كنساليو la séance par une situation de référence. Donc, courir une distance de 60 mètres dans le minimum de temps. باش وكنشوفوا وكنكالكوليو كناخذوا لي بيرفورمانس وكنشوفوا واش كاينه اون ايفولوشن واش التلاميذ ما بقاوش كيديروا روطار في الديبار. La quatrième séance. Le but de la quatrième séance c'est réagir rapidement au signal. هي غنخدموا فيها la réaction au signal. Donc réagir rapidement aux signaux visuels et auditifs après un départ réglementaire. La première situation, on fait une réaction aux signaux visuels, ou la deuxième situation, on fait les signaux auditifs. Donc, on travaille par 4 ateliers. Chaque groupe s'organisera comme suivant. Passe par 4 élèves avec 4 chronométeurs. Donc, 4 ديال les élèves كيدوزوا و4 ديال l'écran. كل واحد كيحسب un élève. Donc, travail par binôme, coureur chronométeur. Les coureurs essayant de réagir rapidement aux différents types de signaux visuels, ballon qui touche le sol, gestes du corps, et parcourir une distance de 10 mètres. Les chronométeurs calculent le temps effectué par les coureurs dans les 10 mètres. Dans chaque atelier, les élèves s'occupent du signal de départ. Donc, les élèves qui disent 4 par 4 وكل واحد كيحسب له الاخر. هنايا سي كنخدموا اون فوا ليليف تنشدو مثلا نشدو ان بالون وكتقول له اون فوا يطيح لو بالون يقيس الارض خاصك تنطلق. دوكو كنعلموا ليليف سي كو يتكونسونطرا اون فوا يشوف لو بالون يطيح الارض خصو يرياجي.
Ou la deuxième situation, كنغارديو نفس l'organisation, juste d'abord كنخدموا l'élève elle va réagir rapidement aux différents signaux auditifs. Donc هنا كنخدموا بالصفارة ديال لي ما اولا الكلاكون. وفي الاخر كنديروا une situation de référence اللي كيجريو فيها تلامذ 60 متر و dans le minimum de temps وكنشوفوا كنشدوا لي بيرفورمانس باش كنشوفوا واش كاين ان بروغري واش التلامذ ما بقاوش كيديروا لو روتار في الديبار. Donc la cinquième séance, l'objectif c'est au signal pouvoir créer une vitesse maximale d'après un départ explosif et un redressement progressif du corps sur une distance de 15 mètres pour les filles et 20 mètres pour les garçons. Donc, fait de la séance d'entraînement, la conservation de la vitesse flétrante, la moitié de la course. Donc, le but, c'est réagir vite au signal et créer progressivement sa vitesse maximale jusqu'à l'atteinte d'une position debout du corps. Donc, la situation là, on travaille par 4 ateliers. Les deux ateliers ou deux autres les garçons. Les 2 ateliers principaux sont organisés comme suivant. Passe par 2 élèves. Sur une distance de 10 mètres, chaque coureur essayera de réagir à temps au signal d'après un départ débouté. Son binôme qui essaie de le tenir par derrière et le faire ralentir. Donc, chaque élève départ كيدوز بجوج بجوج وكل واحد كيكون شادو واحد صاحبو باش كيخليه يغالونتي باش ليليف كيدير بلوس ديفور باش يكريي لا باش يجري او ميم طون كي هادي ان اكزرسيس بور رونفورسي le membre inférieur. Donc les 2 ateliers restants visent à renforcer le renforcement musculaire, cloche-pied ou saut groupé. دونك بالنسبه عاوتاني من بعد في لا سيتوياسيون الثانيه كنحيدوا داك ليليف اللي كيكون شادو من اللور وكيجري. دونك réaliser un bon redressement وخصو يكون غادي ماشي غير يجري وينوض، خصو يبقى غادي كيجري وغادي وكيطلع في لا فيتيس وغادي وحتى ماشي كيوقف هكا ماشي كيوقف غادي لو كور غادي وكيطلع. Donc il réaliser un bon redressement et accélérer progressivement jusqu'à l'atteinte de sa vitesse maximale. Donc on garde la même organisation, travail par binôme sur une distance de 15 pour les filles et 20 mètres pour les garçons, réagir à temps au signal d'après un départ réglementaire et une accélération progressive. Et on va finir par la situation de référence pour avoir si les élèves qui arrivent à créer, à réaliser un bon redressement et accélérer progressivement jusqu'à l'atteinte de la vitesse maximale. Donc, les critères. Donc, la séance 6. La séance 6, on va aussi étudier la conservation de la vitesse.
Donc, l'objectif de la séance, c'est créer la vitesse maximale et parcourir une distance de 40 mètres. On va travailler par deux ateliers, un atelier des filles et autre des garçons. Chaque atelier est organisé comme suivant: passe par 4 élèves, travaille par binôme. Les élèves essayant de parcourir une distance de 40 mètres après un départ réglementaire et une réaction explosive au signal, alors que leur binôme occupe de prendre les performances. Donc, les élèves qui 2 ou 4 par 4, وكل élève qui يكون عنده un chronomètre اللي كيشدي la performance ديالو. Donc, le but, c'est de créer sa vitesse maximale afin d'obtenir la meilleure performance. Donc, chaque élève, donc les élèves passent par 4 qui يكون un chronomètre اللي كيشدي la performance. Chaque élève كيكون عنده un chronomètre اللي كيشدي la performance ديالو. ومن بعد صافي كنديرو اون سيتوياسيون دو ريفيرونس. في الاول كيجريو غير 40 متر وكنقولوا لهم خاص يجري، خاص يدير ان بون رودريسمون وخاص يدير اون كرياسيون. المهم خاص يدير ان بون رودريسمون وخاص يدير accélération progressive jusqu'à l'atteinte ديال la vitesse maximale. وفي الاخر كنديروا une situation de référence وكنقيدوا situation de référence اللي كيجريو فيها 60 متر وكنقيدوا لهم لي بيرفورمانس باش كنشوفوا واش l'objectif de la séance est atteint. في la séance 7 غنخدموا le maintien de la vitesse. Donc l'objectif de la séance, sur une distance de 40 mètres, arriver à maintenir sa vitesse jusqu'au finish. Donc on va organiser. Donc les élèves s'organisent par 4 vagues, passées par 4 élèves. Les élèves essayant de parcourir une distance de 40 filles et 40 garçons et ne s'arrêteront que lorsqu'ils dépassent le plot situé de 5 mètres de la ligne d'arrivée. 2 élèves s'occupent du départ et 4 autres de la prise de performance. Donc les élèves qui دوزوا par تيدوزوا 4 وملي تنقول لهم سي كو ما خاصوش يحبس حتى يفوت البلون. واخا كيفوت 60 متر خصو تيفوت البلون، واخا كيفوت لين داريفي ماشي باش ما كتخليش يديسيليري، باش كتقول له لا خاصك تطلع، خاصك تبقى تجري بنفس لا فيتيس حتى تفوت البلون باش ايفيتي لا ديسيليراسيون، باش نيفيتيو لا ديسيليراسيون. ديسيليراسيون ومن بعد غادي ندير لا سيتوياسيون دو ريفيرونس. التلاميذ غادي يجريو 60 متر ونقيدوا لي بيرفورمانس ونشوفوا واش فغي التلاميذ ما تيديروش ما كينقصوش لا فيتيس قبل من لا لين داريفي. وكنقول لهم سي كو اللي ما تندير مثلا كندير 2 زيكيب وكنشوفوا ليكيب اللي ما لي ممبر ديالها ما ديسيليراوش ما نقصوش لا فيتيس،
هي l'équipe gagnante. Donc, on va finir par le test bilan. Quand la classe est divisée par deux groupes, un groupe qui s'occupe de l'organisation et le deuxième groupe qui passe. L'organisation. كنديروا quatre كنديروا 8 élèves اللي كيقيدوا اللي كيشدوا الكرونومتر جوج كيكونوا في لا لين ديال 15 متر وجوج كيكونوا في لا لين ديال 30 متر وجوج كيكونوا في لا لين ديال 45 متر وجوج كيكونوا في لا لين ديال 60 متر وكيدوزوا دو بار دو كل جوج لي زيليف كيدوزوا وهذوك اللي جوج لي كرونومتر كيشدوا لهم لي بيرفورمانس في chaque ligne ديال 15 متر 30 متر 45 و 60. دونك لي وكاين واحد اللي كيقيد دي بيرفورمانس وواحد اخر شاد لو ديبار. Donc, les outils utilisés lors du test bilan sont des fiches qui combinent entre le processus et le produit. Le processus, c'est la technique du produit. Donc, qui fait la technique qui gère. Ou le produit, la performance leader. Pour favoriser l'intégration et la participation des élèves au déroulement du test, on désigne, oui, comme chronomètre, 8 comme chronomètre mesurant le temps de passage de chaque élève sur 15 mètres, 30 mètres, 45 mètres et 60 mètres. كنحسبوا البرفورمانس ديالو في 15 متر 30 متر 45 متر و 60 متر. دونك كيقيدوا لي بيرفورمانس ديالهم ومن بعد كنديروا لي موين ديال البيرفورمانس ديال شاك موين لا كلاس باش كنشوفوا لو بروغري ديال لا كلاس شنو واش كيديروا واش جينيرالمون les étudiants تيديروا la conservation ديال la vitesse تيديروا le maintien ديال la vitesse ou non. بالنسبة البروف كيقيد لي بيرفورمانس وكيشوف تيشوف الديبار واش en avant à temps en retard وكنشوفوا لا كورس واش اكسي ولا ديزاكسي وكنشوفوا لو كونسيرفاسيون ديال لا فيتيس واش كي كونسيرفي لا فيتيس ولا كي ديسيليري. Donc, concernant la création de la vitesse, on a calculé la moyenne des performances T1 sur les premiers 15 mètres, qui est 3,05, et la moyenne des performances T5, qui est 2,4. T5 هي la performance entre entre 30 هي T1 moins T5 égale à 0,65. Concernant la conservation de la vitesse, la moyenne des performances sur les 30 mètres lancés, T4 est de 4,6 et celle des performances T2 entre 15 mètres et 45 mètres est 4,25. Alors, la moyenne de la conservation de la course est de 4,60 moins 4,25 égale à 0,35. Le maintien de la vitesse, la moyenne des performances T3 mise pour courir les dernières 15 mètres du 60 mètres est
de 2,13, celle de performance T5, mise pour courir les 15 mètres et les 30 mètres lancés du test d'observation, c'est-à-dire le temps T4 sur 2 est de 2,35, donc la moyenne du maintien de la vitesse est de 0,22. Donc, حنا شنو كنديرو كنشدو في الأول كنديرو T1 هو ديك لا بيرفورمانس ديال ليليف لي 15 متر وكنحيدو منها وكان تي 5 هي في لي 15 متر الاولى والتي 5 هي لا بيرفورمانس ديال ليليف من 15 متر ل 30 متر وكنشوفوا نورمالمون هذيك تي 5 خاصها تكون صغر من تي 1 حيت ديك الا كان صغر منها ça veut dire que l'élève qui accélère يعني كي accélère ما كي يعني الا كانت خصها تكون صغر يعني بان l'élève لا تي accéléré يعني لا فيتيس كيزيد لا فيتيس يعني كاينه une création de vitesse conservation concernant la conservation de vitesse كنحسبوا كنديروا T4 هي la performance entre les 30 متر الأولى وكنقصوا منها la performance entre ما بين 15 متر و 45 متر وكنشوفوا واش l'élève qui conservait la vitesse ou non واش نورمالمون خاص تكون ما بين 30 متر خاصها تكون صغر كبر من ما بين حباس هاغيتي نعتذر على هذا العطل التقني دونك كنعاودو بالنسبه لا كرياسيون دو لا فيتيس في الاول كنحسبوا لا موين ديال البيرفورمانس في لي 15 متر الاولى اللي كتساوي 3,05 ياك وكنحسبوا لا موين ديال لي بيرفورمانس ما بين 15 متر و 30 متر وكنديروا تي 5 ناقص تي 1 وكنشوفوا سي كو خاص نورمالمون يكون سميتو لو طون اللي غيديروا ما بين 15 متر ل 30 متر خصو يكون قل من 15 متر من الديبار ل 15 متر الاولى الا كان قل راه بان ليليف فريمون كي كريي لا فيتيس يعني راه كي اكسيليري لا فيتيس غدا وكتطلع كنقل بانه تنعرفوا بان ليليف ديسيليري يعني كي لا فيتيس ديالو كي غالونتي بالنسبه لك تنعرفوا بان لا فيتيس اي atteint بالنسبه لا كونسيرفاسيون دو لا فيتيس كنحسبوا كنديروا تي 4 موان تي 2 دونك تي 4 هي ال 30 البيرفورمانس ديال 30 متر الاولى وكنقصوا منها la performance ديال entre 40 متر et 15 متر وكنشوفوا واش الا كانت تي 2 صغر من تي 4 سي كو ليليف elle conserve la vitesse يعني لا فيتيس غدا وكتطلع الا كانت كثر بانه ليليف il décélère يعني ما كونسيرفيش لا فيتيس بالنسبه للمانتيان دو لا فيتيس كنشوفوا كنديروا تي 3 موان
T5 وكنشوف نورمالمون T3 خاصها تكون صغر aussi من T5 دونك خاصها تكون صغر إلا كانت صغر منها كنعرفوا بأنه l'élève vraiment il maintient de la vitesse دونك ما كيديسيليريش ما كينقصش من السرعة بالعكس بالعكس كيزيد في السرعة ديالو دونك هنايا غادي نشوفوا البروغري ديال ليليف اونتر لو تيست دوبسيرفاسيون تيست بيلون كان كيما درنا في الحصه في التيست دوبسيرفاسيون وكنقارنوا خاص نورمالمون البيرفورمانس في التيست بيلون خاصها تكون قل من البيرفورمانس اللي دار في التيست دوبسيرفاسيون وكنشوف وكنعطي اون نوت بالنسبه للناس اللي كانت لا بيرف اللي كاينه لا ديفيرونس اللي كانت لا ديفيرونس ما بين التيست دوبسيرفاسيون والتيست بيلون كثر من 0.4 كنعطيه 1 بوين الا كانت لا ديفيرونس ما بين تيست بيلون التيست دوبسيرفاسيون قل من 0.4 كنعطيه 0.5 مي الا ما كانش ان بروغري كانت لا بيرفورمانس ديال تيست بيلون كبر من التيست دوبسيرفاسيون دونك ليليف ما كايناش ان بروغري كنعطيه 0 ما كاينش ان بروغري ومن بعد كندير ان باريم للبنات وكندير ان باريم للدراري كنشوف الماكس ولو مين وكنصاوب الباريم على حساب لا بيرفورمانس اللي طالعه ولا بيرفورمانس اللي هابطه بالنسبه للبنات انا درت 5 بوين ما بين بالنسبه ل 10 سكوند 4 points 10 secondes, 5, 3 points pour 11 secondes, 2 points pour 11 secondes, 5, et 1 point pour 12 secondes. Ou la même chose بالنسبة les garçons. ومن بعد كنجمع النوت ديال بروغري وكنزيد عليها لا نوت ديال بيرفورمانس تتعطيني لا نوت ديال برودوي حيت انا بالنسبه ليا ما كنشوفش غير البيرفورمانس بوحدها يعني بالنسبه ليا لا بيرفورمانس سي فغي لا تكنيك حتى هي كتلعب دور ولكن ليسونسيال عندي هو البروغري ماشي هي لا كاباسيتي ديال كل واحد والجهد كل الف والجهد ديالو انا بالنسبه ليا واش الالف تعلم شي حاجه يعني واش البيرفورمانس ديالو تاميليورات كيل كو سوا لا بيرفورمانس اللي كيديرها اللي دارها في التيست دوبسيرفاسيون ليسونسيال خاص يكون ان بروغري يعني التلميذ واش استفد شي حاجه وبيان سور الا هو تستفد شي حاجه راه غادي تبان في البيرفورمانس ديالو بالنسبه la méthodologie de la notation selon les orientations pédagogiques la notation des élèves pour les activités athlétiques se répartit en 3 plans عندنا البرودوي connaissance conceptuel comportemental ou le processus produit على 6 نقاط ou connaissance conceptuelle عليها 3 points comportemental عليها 5 points processus عليه 6 points بالنسبه للبروسيسوس عندنا un départ le départ عليه 2 points donc il دار départ à temps كنعطيه 2 إلا دار en retard كنعطيه 1 point وإلا دار en avant كنعطيه 0 point بالنسبة لا كورس عليها 2 نقاط كنعطيه إلا دار أكسي كنعطيه 1 point إلا دار ديزاكسي كنعطيه إلا دار أكسي كنعطيه 2 point إلا دار ديزاكسي كنعطيه 1 point le redressement
Il a donné un redressement progressif, il a 2 points. Il a donné un redressement brusque, il a 1 point. Et voilà. وكنجمع هاد لي نوت كاملين لا نوت برودوي اللي ديجا حسبناها ولا نوت بروسيسوس وهاد لا نوت ديال هاديها كونيسونس كونسيبتويال كنشوف داك كنحسب داك لو دوفوار اللي عطيتهم وكومبورتامونتال كنشوف لابسونس ديالو كنشوف ليليف واش كيجيب لي توني واش كي ريسبونسابل كيساهم كيجيب الماتيريال كنشوف الكومبورتمون ديالو في لي سيونس ومن بعد كنجمعهم كتعطيني لا نوت فينال اي فوالا ميرسي